বেশি হয়ে কথা আরে কাউকে भी করবি नहीं मते एंती हाथ जोड़बो की तबे हैं मुई कोई भी आगा तबे जनती हुओ अरे अब घरे लुची तो बेच को था अरे भी को दे अरे वो तो घरे दे ए पास बैठ भी रे बैठ पास दे देख रे पेट बड़ा खोली जो उठ वैसे घिनघिना होता रहता मैं ओ हेला रे काप कोई भी नहीं मुई बुझुती रे हेला सोळा मुई भी दिने लव करथली कौन करबी से राडी सोळा मते छाड़ी ना पड़ेला ओ हेला मुई बुझुती रे तमर दी जण फीलिंग्स को बुझुती हेला एडी देखो कोटा कोई भी कौन तो क्या जदी मोर खर्चा पानी दो बोले काप कोई भी नहीं अच्छा अरे हम बाहर तो बैठे टंका भी नहीं क्या हम क्या अरे मामा के लिए ये 10 टंका अच्छी ये नहीं तो क्या कहते होती 10 टंका क्या ए जे से थारे टिक बैठी आन अच्छा ये नहीं तो स्टाइल नहीं लगी तो ठीक है ए बापा बापा रे ए बापा आपरे आका दे दो छी भाई तू पगड़ी बेची आपा पगड़ी ए बाबा मारो अरे মই মন্দিরের ভিখারি ভাবলো কি মই মন্দিরের ভিখারি কি দবো কি নাই কো দেখো না ডাইরেক্ট করে अरे हम बाहर कोई टंका भी नहीं क्या কত টাকা দেয় কত টাকা দিয়েছেন তুই চলা চাপ তো দেখে না মারতে দিতে ये नहीं तो क्या হ্যাঁ এটা এটা যে পাড়ির ফুট পাটের পরে দেবো কি হ্যাঁ সে চিপা করে দে হ্যাঁ বেটো কর দেবি टंका चाहिए क्या হ্যাঁ হ্যাঁ হেলতে পারবো না এটা এ সতরে অতি তো अच्छे क्या হ্যাঁ অতি আজ্ঞা এবে ও পয়সা লো আর অতি আজ্ঞা যে থাকলে কাম দেবো টঙ্গা উঠি ঘর করে দে এই না রে তোর পয়সা নেই কাম দেবো মতে রে তুই আর কিস করবো আমি বিড়ি পিড়ি মারবালো এলে তো ফুটি পড়াইব अच्छा हाँ? ये चहरे कोड़ी बड़े घर में हो বড় বড় কি हाँ क्या तुमको निश्चय मिल जाओ तुम टेंशन करो नहीं हो हेला पाखरे आसो हो आराम से रास्ता देखी दिवे आराम से जीवो हेला हो जाएगा आराम से कोटी जीवो पैदल मन चलना पड़ेगा ए सीधा जीवो कोट जीवो ये सीधा है क्या गुटिया रास्ता सीधा जीवो है टेढ़ा मेढ़ा जीवो आराम से गोला पे टिक के राइट को जीवो कोट जीवो राइट को हाँ टिक के राइट को जीवो बेसी नहीं बेसी गले असुविधा टिक के गोला परे गोटे आउ गोटे लेफ्ट को जीवो कोट जीवो ठीक है लेफ्ट को क्या ନାଇଁ ଲେଫ୍ଟ କଲା ପଳେଇବ ଟିକେ ଗଲେ ହବ ନାହିଁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼ିବ କିଟା ପଡ଼ିବ छक्का क्या ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼ିବ ଚାର ପାଞ୍ଚଟା ଥିବ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ कौन लगा थे क्या କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ कौन लगा थे ମାଲିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିବ ମହଲା ଥିବ ଦେଖିବୁ ତେଲୁଗୁ ଲୋକଟା ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଏମ ରାମସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଗାରୁ ବୁଝିଲ ତ ହଉ क्या ଆରାମ ସେ ଯିବ ହେଲା ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ରହିବ କେମିତି ବୋଲେ ସେ ଘର ଭଡ଼ାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ନବ ହଉ ଆଉ ଯଦି ଆଡ୍ରେସଟା କିଏ ଦେଲା କହିଲେ ମୋର ନାଁଟା କହିଦେବୁ तो मैंने हटा बनाया क्या ଭାରତ ବାଲା ବୁଝିଲୁ और क्या ଆରାମ ସେ ଯିବ ଆସି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଭାଇ କହ ନାହିଁ ପରା ଭଲ ଲାଗବ ନାହିଁ କହିବ ବୋଲେ ଜାନୁ ଗେଲୁ ବୁତୁ କୁହ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ସେଟା ତ ଭଲ ଲାଗବ ହଉ ଆସି
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହ ତମେ ସହରକୁ ନୂଆକର ପଳେଇ ଆସିଛ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଆଡ୍ରେସଟା ତମେ ଭୁଲିଯିବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋର ପାଖରେ ବି ଫୋନ୍ ନାହିଁ ମୋର ଦାଦି ନମ୍ବର ରଖିଥାଏ ଯଦି ଆଡ୍ରେସଟା ଭୁଲିଯିବ ଦାଦି ପାଖରେ କଲ୍ କରିବ ଦାଦି କହିଦେବ ହଁ ନମ୍ବର ମାର कौन था क्या ମାର ରେ नंबर का कौन था क्या লাগা রে नंबर का कौन था क्या ହଁ ହଁ ମାର 8658 8658 93 93 ତତେ ଦେଖ यही नहीं क्या ହେଇଥିବ ଦେଖ यही नहीं है क्या আমার দাদির নম্বর তুই সেন্টিটা ଆଉ ତାର ମାର और क्या 8658 8658 93 93 444 444 এটা কেটে कितने है क्या এটা কেটেই তো তোর অনুমানি कितने तो है क्या হ্যাঁ 7 মার রে ठीक है क्या ହେଲା और क्या ଆରାମସେ ହେଲା ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ ଆସ୍ତି और क्या ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ରେ ମୁଁ कौन तो है क्या ନାଇଁ ରେ ତୁ ଖରାପ ବାବୁ नहीं है क्या अरे कौन तो তোর মাই কিনা বেশি সুন্দর রে বড়িয়া টমাট পরা দিছি তুই সত্যি আরে মির্চি দেখে তু তো ଆଜ୍ଞା ହଁ? ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭଲ ଅଛି କହିଲି ଚିତା আর তো ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଲାଷ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ କହିବି କି କୁହନ୍ତୁ দেখ মাইন্ড করবো নাই ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା তোর মাইন্ড না ঠিক সেকেন্ড করবি রে ଆଜ୍ଞା সেকেন্ড রে কিছু নাই ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା করবি তো କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା गर्मी गर्मी जैसी जैसी गर्मी ये अमन ହଁ ଆଜ୍ଞା और माइकना बेसी संस्कारीटा रे मुई सेंती करली नहीं सेंती करली से सेंती कर देला आस्ती भरे रो किसी कथा नहीं ହଉ ଆଜ୍ଞା एबे भाई कहले चल करो भाई कह दियो ଠିକ ଅଛି ଭାଇ हाँ भौणी एरे बाबू देख एते बड़ घर झील धरी पळाय आसतु जदि ताको कष्ट दुख कष्ट रखू बोले देख भल हम नहीं झील तुई भी पळाय आसतु तो यार को मिलला नहीं कि हैं नहीं नहीं दा लोग ला सीटा कर नहीं तू पर कथा की ଭାଇ हाँ भाई एबे नहु भाई हाँ बोल रे रो तोर रे काम दाम करो मस्त आराम से रो हला मुई मासरे गोटे तोर आइला लोक बुझलो तो ଆଉ ଏବେ ଆସିବି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆସିବି ଏବେ ଆସିବି ବୁଝିଲ ହଉ ମାମୁ ଆସିଛି ଆଉ ଆସିଛି ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ରହ ଭାଇ ଆମ ସହରରେ ବେଶୀ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଆସିଛି अमन एबे हमें कौन करिबा चल अमन हम जते शीघ्र पाछो से घर जे शिफ्ट ଯିବା ଆରେ ଆମ କେନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ ଗଳି ଯାଇ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଚାଲ ଅମନ ଚାଲ